Sanani thangka hangke bujes panung tonglaitu tongko songlu korok jefur pano kesang reba tongnani no musungjago phia boi politics khaine rokni jingjalo klai tongko songlu korokni tong halok thu obosung jotono suri laina hangke tinini o jorao tini o besebo kaitam belekheno kotor breaking news aboni bisingo o Tripura hasteo tam soli tongka o Tripura hasteo tam soli tongka omor sokya rok je borok tabukni o jorao lekha pora khainani a jorase borok se dakait khai manjago hnei breaking news obo belekhani wana basisa kogeda tai borom gorang tribal welfare minister toma kokno sakanor jotono khanabo broiler to khogi khimnei po bongni against je political party tongnai supporter rokno a kok rok kusuk joratei tabuk hoda dofa samajo reaction ni tongkha bis kahai ngui jaga abono tei mangrang borom gonang chief minister professor dr manik saha roman script no chaja gyangui Tripura sarok sanmani no abono teibo ekoi সমস্যা jaga reaction hangke o jorao borom gonang sar ex CM Radhacharan Debbarma bini thanio chung silaine obo tamo ekta poribesh srishti ni tongkha borni bukhaktei o jorao lukorokno baiki khaksangma reiman obono saitoklaine takhor busor paya sagjorate tini no koglamno naitongani bagai jotono no lamsogo tai koimung narugo hangke sarno phaidikai puilao sing lamsogina hanai sar puilao lamsogo khulumkar sar haike sir kokungkha Tripura hasteni political situation tai social environment belekheno wana masingsa danger kaise jago thang sogo kya norni bukhakti obono baike bubuti observation khai tongnoro tamo sanai lukrokno na nang jeta sina nai mane miya soi satjana omor kasuya sikla ani mane sikla tong suya ko omor kasuya ko ekaba na balokno borok ni je samung botang go borok ko bolka boto palai ke samasne bagai chaya আসলে kaisa দার্শনিক সামানিক বক্তব্য বরক আহাইন কাহাম সমাজে বন নষ্ট খাইখনি কেব হাইমিয়া সিতারা আঙ্গৈ আসাইমিয়া সমাজ না বন খারাপ নাম ఇంకా তাবংনি সমাজ তো তাম চলি তং সেং ব্যাপক না সেইমানো লেখাপড়া নি জায়গা খসরকা দ্রবাবু মারাত্মকভাবে ক্লাস 1 থেকে 12 পর্যন্ত দ্রবাবু প্রায় 35.6% প্রায় বলা যায় 36% 36% দ্রবাবুট বড় ক্লাস 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 বড় দ্রবাবুট হ্যাঙ্গাঙ্কাই 12 পর্যন্ত দ্রবাবুট মানে তো মকা সুগিয়া হ্যাঙ্গা বড় টাম খানিবা একদিকে নেশানি রমরমা মহাসমুদ্র তাবক কেফেক মানে কুবলজাক সারা ভারতবর্ষ ত্রিপুরা আঙ্কা তিনি 2 নাম্বার স্বাভাবিক কারণে ন নেশা টেশা যে উপদ্রব বাড়ি খাঙ্কায় স্বাভাবিক কারণে ন এন্টি সোশ্যাল সমাজ গত গিয়া আন্টি অ্যাক্টিভিটিস বাড়িও
नों खना प्रधानमंत्री थांमानि त्रिपुरेश्वरी मंदिर आरो पर्यन्त रांचंनि सेन मंदिर चत्तर मंदिर एरिया पर्यन्त सेन आरो मंदिर सब थांबा धर्म प्राण बरक थांगो पाप पुण्य खायनायनि थांगो त्रिपुरेश्वर मानि दर्शननि बागै थांगो आरो पर्यन्त योग्य आरो पर्यन्त से अबहाय अबस्था रांचंनि सेन सेगितलां सांजाकपानि अबो तामनि बागै खाबा একদিকে এই যে নেশা পেশা যেরকমভাবে পারিব ড্রপ আউট বাড়িব সামং হুমং কरै চাকরি বাকরি কरै রোজগার কरै হতাশ থেকে অনেক বড় বিপথে পরিচালিত অঙ্গ এই সমস্ত কারণে তিনি এইরকম ঘটনা তাবো নুংনানি বান্তাং দङ गामि गामियाव अर्केस्ट्रा रोंगौ सुपारस्टार रोंगौ मिनि सुपारस्टार रोंगौ मोसालायो टंथक टंलायो तबो साबो नियंत्रण खायनाय के पुलिस टुलिस आगे बामफ्रन टंफ्रो एसडीएम नि परमिशन नांगौ डीएम नि परमिशन नांगौ पुलिस नि परमिशन नांगौ तबो कोनो परमिशन ताय नांलिया जुरजार मुलुगतार हनै जे कक दं माने अबहाय कक बाय अबहाय दंबाय तबो चलि दं मानि लाइमा करिखा गनि लाइमा करिखा शासन करिखा अकरा साकरा के शासन खनि बकरै कक सानाय बकरै कक खनानाय बकरै खिताबो अबहाय अवस्था तबो चलि दं अबनि बागैनो अत्यंत दुःखजनक घटना बलाय एखाने खाखामाने कक पुरे स्कुल कलेज पढ़नाय कक तामनाय सिखला जीवन बरक तब याकं नानी जराव तब बरक हाय राजा साहेब को लायै केबो केफक माने चालाय थैलायनो बान्तांगो केबो तामनाय अर्केस्ट्रा थांलायो हमक खालियो तमक खालियो जुर जबरदस्ती के बुमा बुफाना जालगै बाइक पालियो एक्सिडेंट लायो थैलायो ओंखाय हामजागलायो थांलायो फायलायो ससियेल मीडिया तो ताबो नायसोमालिया नै मानो साबाय साबो थांलाय खेबो साबाय साबो कक बांलाय खेबो ब्यां तामुलाय खेबो एकेबारे মানে বলা যেতে পারে একেবারে তাবক একটা ওয়ানামা হিসা একটা সমাজ जों তাবক দं আগামী দিন যে তামংনাই অব খুবইনো ওয়ানামা হিসা জায়গাবো তাবক লাইজাক কাজে এইরকম একটা অবস্থাও বাঁচাবই এই ধরনের ঘটনা আব অন্যান্য স্বাভাবিক সেই দিক থেকে না তাবক এই ধরনের অবস্থা তাবক সিনি সমাজও চলিও দंखाताइक এবং আবনে বাগै সরকার এবং পলিটিক্যাল পার্টি বরক অনেকাংশ দায়ী কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র অবরক নিয়ন্ত্রণ খাইনানি তাবো মন্ত্রী সাইতংখা তামনাই তক খক্তি খক্সিনাই হিংকাকাই बिनि पार्टा हिसाबै केबो केबो ताबो खाय पन खक्तिसे खक्ना पन मोसु खक्तिसे खक्नायनि फो अब तो হে সমাজও হয়তো চলিয়া কিন্তু জোর খাবো না চলি না বাকি চেষ্টা তবে আংখা খাইও
অবনি পিছনে অন্য রাজনীতি দङ যারা রাজনীতি খাইনি বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠী বরক এই সমস্ত কগলাম সাওই বরক ন অরে পরে খাইনি চাইতক দংমনি পিছনে এবং অব গভীর চিন্তা ভাবনা খাইন বড় ও থিরু ও মেথড না পড়া কারিখানা খাইও কারণ এই যে মিয়া থেকে মিয়া মানে জনসভার পদ থেকে তবে বেবাক মকলংখা সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে চাকরি মাইয়াবো ওয়ানসना नांलिया इन्टारभिउ होनानै गावखौ वानसना नांलिया नगौ माइरं करिबो वानसना नांलिया इरागा सामुं माइया जानायनि बेबस्था करि वानसना नांलिया तबो मानगोनां बिकास देबो बातामो साका बिनि पाल्टा साबतामो साका आबो नायनो लोगो फंलाय दंसिदि सरकार जे একটা অপদার্থ সরকার চলিত জায়গা জিরো পারফরমেন্স দিয়ে আবতি তাই কে খোঁজলাইনানি দরকার করিয়া তবে নিনি অনেকে কমাজাগনানি কিলাयो सिनि थिनां बाहेंनाय थिनां थनु को कोनसना नांलिया तबो सीएस आलो खाके तामंगना बनो बताई चना नांलिया इसीसी चालो खाके तामंगना बोती बताई चना नांलिया साख्रि माया तामखौ चलिनो आबो तैबो चना नांलिया विकास देबर मा तामो साका विकास देबर पार्टा तामो साका एडीसी जे ताबो लोकपाट खचली तंगमानि आबो तैबो ताई सालाया नांलिया एडीसी नि 5 बोसोर पारफरमेंस जीरो पारफरमेंस बनि सिमिस पारफरमेंस गो पारफरमेंस बो पब्लिक बाके जीरो पारफरमेंस सीएम ईएम एडीसी मेंबर बंक गुड पारफरमेंस बंनि बेतन बाता बारिखा बक दिदेस गुरि मानखा तंथक जाथक साइ मानखा गुरि मानखा शर्मानि जागा खायै बाबु हंजागै मानखा बनि पारफरमेंस 100% पारफरमेंस गुड पारफरमेंस आउटस्टैंडिंग पारफरमेंस किंतु लोकोनि पारफरमेंस का जीरो पारफरमेंस काजे बंनि आउटस्टैंडिंग पारफरमेंस के सानानि दरकार करिखा विकास देबर मता मसाका बिन पार्टा मसलाके आबोती न कलको फंगलाय तंसिदि मुख्यमंत्री मसाका आबोती न कलको फंगलाय तंसिदि बरकनि रोटी रोजगार तामंनाय थिनां तामंनाय बैसाबोती रंनि भबिष्यत तामंनाय खाना सालता तंखाय पुष मास आगुन मास पुष मास माघ मास फायानेक फाल्गुन फायानेक बैसाग फायानेक 25 बोसोर जागा 26 बोसोर 27 बोसोर 28 बोसोर 30 बोसोर बोसा सिगला बोरै सिगला बोसा बोरै सिगला साख्रि करिखै काजे गया साख्रि करिखै काइमिया रोजगार करिखै कायजाकमाया तामो सारानाय बुमा बुफो वानसगो नों तुबुइले ताम सारानाय थुइसाय मुक्ति थेंगिया साल फाइकाके साल थांगो फायो फायानो फाल्गुन मास माघ मास कायना बनानि जरा अबरंगते के ताई वानसुना दरकार करिखा आहै केन बरकनि मकलनो आं दिगे डाइभार्ट खेतन्ति अबंखा बनि राजनीति आरे नों आसोकसे साजे ग्यां तंखा कलाय तामनि बागै नों बीजेपी तिप्रा मथा सरकार करं तंलाय नांखाबा ताम मदु दं नोंनि साकानि मदु नरक चालायमानि बागै न नों साकानि मदु तंमानि बागै न नों साकानि रस तंमानि बागै न नों साकानि मिस्टी तंमानि बागै न नरक मिस्टी तक सबायनानि नाया मदु चाकनो सबायनानि नाया नरक सिबिनो नोंलाय चालाय तंदे
tolang ke walai lady sakang gangkai norak এক টেবিল আসুক দি কেবিনেটৰ একলগে মিটিং খেলাই দি দিল্লী একলগে থাং দি তামো ইণ্টাৰেষ্ট দং সালা তিনো না অন্তত পক্ষে চেলা থিরি নকে ফাইনেল কক দরকার তোমার বলে কক তোমার বলে আশিকই হিনজাক মানে পরে সাজাক মানে পরে মোখাং তাম নাই আরে লাচিনা পর্যন্ত সিলিয়া হইতেবা ইজ্জত সম্মান পর্যন্ত সিলিয়া হইদা আর বিজেপি আশেক বুঝাগো আসক তকজাগো হিনার সাইতং চিরিং মকরং উইতঙ্গো নরকে তামো রস মাসাবই বরকটা আছে ইয়াকানা বুসং জাগলিয়াবা এঙ্কাই দুইটা দল ন আসলে আবো অংখা চোর পুলিশ নি খেলা গোটা নবন ই গোটা গেম ন গোটা গেম নি রাস্তে খাই মানে বাগি ন তাম নাই আমি গথঙ্গ সিনজো বললেঙ্গ ইকো মিয়া ত্রিপুরা মথানি খরকসা সাপোর্টার তারপর পার্টি খেয়াং সাইমিয়া কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া নৌকা ত্রিপুরা মথানি সাপোর্টার মিয়া নাকি বিজেপি নি কার্যকর্তা ভাই ও ঘটনা নিয়ে র্যাস হিসাবে নাকি বুলাই ঘাতক লাগে সমাজে এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট এই ধরনের পরিবেশ এই ধরনের তমং এই ধরনের না ইনভাইট খেয়ে বই মূল যে বরক নিয়ে বাঁচে থাকলে সমস্যা না রাখ আমি কি প্রত্যেকে ভবিত না তনের চেষ্টা অবনি বাগিন এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতঙ্গ তা করো বুখরো जों জনগণ সে সজাগ মাংনাই সচেতন মাংনাই বুঝে ওয়ানসুনা নাংনাই অবশ্যই কানে ক হাইকে তাখরো উখরক বরং গোনাং সার রাধাচরণ দেববর্মা যে XCM সাইথাংমানি ককুংখা তুমুंनो আসুক খাইनो साजाग्लाया तंलायखांके ত্রিপুরা मथाबाय BJP ताबुक साकजरा गोदालि मा तंलायमानि आबो बेलायखेनो उतगो थां वानसुक जाकनाय कक नै सामानि नरक बाहायं जाखा अकगलामनो कमेन्ट खाइनानि ता सेलेदि तामनि हिमालय अ हदा दफानो सनामति साथानिवो निनिबो कन्ट्रिबिउसन दरकार काहाम तामो हामिया तामो आबो इंडियन कन्स्टिट्यूशन যতন ইয়াফার রেখা আ ক্ষমতা আ শক্তি আর ডিউটি তাবো তাই দলসা সাই টংখা IPF তিনি বখাকতৈ যে নগ নগ থাঙ্গৈ বিজেপি সোনামনাই বুজকনাই CPIM কংগ্রেস ত্রিপুরা মথা IPF তি যতন নগ নগ থাঙ্গৈ অ ককনি তামো নাহারমুং অ কগ্ন চাজাগিয়া অঙ্গৈ IPF তিনি GS বরম গনাং স্বপন দেববর্মা তিনি সুমকা সোশ্যাল মিডিয়া নি বিসিংতি খাই যে নরক তোমা সামুং খাইকা খায়াতা নরক আবনি বাগিন লুকরক নরক চাজাগিয়া আবনি বাগি তাবুনর থাঙ্গ নাই দङ নগ নগ থাঙ্গি বুজङ নাयो বিজেপি স্নামনা নাयो एक्चुअल खाय बरक ब ताबुक अ जरावनो टंग टंग BJP बाय गवर्नमेंट बाय मिलिलाई एडमिनिस्ट्रेशन पावर ओ तामो जानि इंडिकेट खाइ टंखा कोनो साइमालिया हंके सार ओ जरा IPF नि बुखाखि जे स्टेटमेंट अब तामो इंगित खाइ नरनि विश्लेषण तामो नुक जाकसा না আমি তো খাখাयो IPF টি অনেক দিন পরে যদি থমানি সিসাকা কাবা কাহাম ন BJP যে পরনো মনোগিসি রেখা BJP যে মনোগিসি রেখা আবো অনেক দিন পরে IPF টি উপলব্ধি ফাঁকাবো কাহাম সাধো বাচ্চাঙ্গা দরকার না তবে আবার ঠিক
7 বছর 25 বছর 30 বছর যেসাफैनो tongthong political janja activities to tongnai no janja motobati to prochar propaganda tongnai ani doi kotoi ani dolo phadi abo to sanai tongnai no ete BJP যেকোনো রাজনৈতিক দল ন abo to khaini no বড় কগিয়া কিন্তু মূল কক গাকাই আসলে IPFP ni মানগানাং জেনারেল সেক্রেটারি যে কক সাকা আবো অত্যন্ত সত্য কংগ্রেস সাকা যেটা ঘটনা যেটা সত্য যেটা কুবই উপলব্ধি যদি তংখাই খুবইনো কাহাম তা মালে 7 বছর 8 বছর তিনি চলি তঙ্গো তামো খাইয়া অবু তো লোকনি প্রশ্ন ন নং IPFP নেতাকে শুধু প্রশ্ন সিমিয়া তামো খাইয়া 8 বছর তামো খাইয়া সাতো আসলে তো ত্রিপুরা সানে বাকি তো সানা থাকা মুং সামংসে খাইয়া বরং সে ত্রিপুরা সানে থিনাং ন থিনাং সিমিয়া ভবিষ্যৎ সিমিয়া ইন প্রেজেন্ট ত্রিপুরা সারকনি গরিব বড় রকনি বিগ্রা খাংরা বড় রকনি শিকলা রকনি পড়াশোনা খাইজাক BA পাস MA পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইজাক শিকলা রকনি ভবিষ্যৎ নবরক একবারে সরকারকে চিরিখা তিনি যাবা খানাঙ্গান নাই ওয়ান সুনা জরা পর্যন্ত তিনি করেখা আসলে এই 8 বছর চিনি ববগরা সিং সরকার কি এডিসি কি রাজ্য ত্রিপুরা মথা BJP IPFP নিজে সরকার আসলে সাধারণ বরকনি বাগৈ শিকলা রকনি বাগৈ তাঙ্গি চানাই রকনি বাগৈ চাকরি বাকরি খাইনি রকনি বাগৈ মুং সাফাইনো খাগাও গংফাই যাসি কাই সানানি কাই সাফাইনো করি আবুনি বাগৈনো জোর জবরদস্তি খাতিरै দলতা খাইनो नांगौ रां पैसा रुई दलता खायनो नांगौ फान फुनुगै दलता खायनो नांगौ आसक जुदि गाहाम खायगा अंकाय अब नांगला खाम যাই হোক IPFP নতে আসক বড় বেশি সানানি কোনো কক করে কারণ গোটা রাজ্য IPFP ন তো সর্বনাশ নি আসল তামনাই নাট বলতো বিয়াং থাকা ত্রিপুরাল্যান্ড বিয়াং থাকা মডেলিটি কমিটি বিয়াং থাকা 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি কক তিনি তবে ত্রিপুরা IPFP তো অসহায় বড় কিচ্ছু খাইনে নে করে বড় কিচ্ছু খাইনে নে করে খরকসা মন্ত্রী খা ও মন্ত্রী তাবক বুটনি আগে তো কত সাকা রাত সনতে পরমনি 14 গোষ্ঠীনো পর্যন্ত চাকরি রানাই হনে আনি গামিও থাঙ্গিছে সিরিং মক্রখ বক্তৃতারি ফেগে তিনি বিয়াং রাত সনতে পরমনি 14 গোষ্ঠীয়া ত্রিপুরা শিকলা মাংখাখানো খুশিং খামো কিন্তু করে মুংসা সামং খাইনানি মতো ক্ষমতাবো করে বিনি মন্ত্রী সংখ্যানি নাম্বার সে IPFP মন্ত্রী ni সংখ্যা সে 9 নাম্বার 10 নাম্বার তামো সামং তাংনাই বড় তামো সামং তাংনাই আর মানগনাং মুখ্যমন্ত্রী তামনাই মানিক সাসাও ত্রিপুরা সামনে সম্মান রেখা রাজ্যপাল স্নামকা সাবনা তোমার সম্মান রেখা আসল সম্মানী জায়গাকে তিনি করে তামো সম্মান রেখা সালা সম্মান বজাগা রাজ্যপাল সম্মান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোনো পাওয়ার তঙ্গ পলিটিক্যাল কোনো পাওয়ার তঙ্গ বব শনি ঠাকুরসে বলে আসুরি টংখা রেখা চাখা পাস পাইখা মেন যে পলিটিক্যাল যে পাওয়ার ও পাওয়ারও তিনি তঙ্গ ত্রিপুরা রাষ্ট্রপতি নামকা আর প্রধানমন্ত্রী নাম তোলা
হোম মিনিস্টার সামতংলা অর্থমন্ত্রী সামতংলা হিমন্ত দত্ত বিজেপি RSS ni তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি মন্ত্রী সভানি জাগাবো যে মন্ত্রী সভাংখা রাজ্যनो बाहायगे सामं तांनाय राज्यनि हांख्रायनाय बागै त्रिपुरा साना हांख्रायनाय बागै साबनि यागो मूल क्षमता मंत्री सभाओ 1 नम्बर मंत्रीनि क्षमता 1 नम्बर न 2 नम्बर मंत्रीनि क्षमता 2 नम्बर न 3 नम्बर मंत्रीनि क्षमता 3 नम्बर न 4 नम्बर मंत्रीनि क्षमता 4 नम्बर न आ 11 नम्बर मंत्रीनि क्षमता 11 नम्बर न दंगो 12 नम्बर मंत्री 12 नम्बर न दंगो नों तिनि त्रिपुरा साना बजा सन्मान रेखा लासिया बजाके सन्मान रेखानो आसल जेखाने सामं तांनानै आसल जेखाने क्षमता दरकार आरो नों क्षमता रिया 1 नम्बर मानिक शाह 2 नम्बर रतन लाल नाथ 3 नम्बर प्रणजय सिंह राय 4 नम्बर सुशांत चौधरी विकास देवन मंत्री पदनि नम्बर बजागा 7 नम्बर शुक्ला चरण बजागा 10 नम्बर हाँ কাজে যেখানে ক্ষমতা নেন দরকার জায়গা তিনি ক্ষমতা করে নों সম্মান রেখা नों বিজেপি সম্মান মাখা ক্ষমতা তংকে সাহস তংকে তামনে প্রদেশ সভাপতি খাই थंला एसटी मोर्चानि सभापति भाइस प्रेसिडेंट अरे प्रेसिडेंट खाइतुंनाबा जुदि नेशनल पलिटिकल पार्टी त्रिपुरा जुदि गुबुन त्रिपुरा साना क्षमता रेखा अंकाय CPM ने एकमात्र रेखा मुख्यमंत्री नामका दिल्ली सर्वोच्च नेता जागानि नाम मेम्बार्स नामका पलिट ब्यूरो मेम्बार राज्यनि सम्पादक पार्टी सर्वोच्च क्षमतानि शीर्ष नेता नामका CPM नों नामका BJP मानिक शाह मुख्यमंत्री जागाय बक्तृतारो त्रिपुरा साना खूब सम्मान का बहुत जगह सम्मान रेखा दसाला जेखाने सम्मान जगह नंगा जगह रेखा अरे साहित्य एकाडेमी पुरस्कार तमो पुरस्कार तो माने न मानो आगे बामफ्रों तंफ्रों BJP सरकार रिलिया सेंट्रल गवर्नमेंट दंगो रेनो मानो किंतु आसल सम्मानी जागा अंकाय नों बनो प्रशासनी पलिटिकल पावरनि चूड़ान्त जागातलांदि प्रेसिडेंट सय सारा MLA बासाय मिया सम्पादकनि सय सारा MLA बासाय मिया अ जागा क्षमता रेदि नों रेखा हिम्मत दंगो हिम्मत दत्त काजै गलाबाजी खायनायनि सारा बरंना थकायनायनि कक्लाम साननायनि सारा जुमला जे नि सामने आसले जुमला पार्टी के BJP RSS पार्टी आरो जुमला न तामो रस तामो मधु तामो कतै तामो अमृत थियानि अमृत अमर अमृत सानाने बगैबा मासाय तंगमा तामो बमतिखे मासायबा ताबोबा त्रिपुरा मथा IPFT तिनि तामनाय तके हायासे गफाय तंगनान कक्लायखेबा अबस आसल लक्ष टाकानि कोर्सा अबस बरगनि सोंमो अबनसे जवाब रथं अबनसे जवाब रथं जे हाय क्षमता तंखाय अनेक किसु साइबानो क कहे दंगो क्षमता तंखाय पाजिको सत्य दंगो रां तंखांखाय मूर्खबो पण्डित दंगो तिनि এই ধরনের অবস্থান তবে ত্রিপুরা মথব চলি দंगो
রাং তামনাই ক্ষমতা দङ যা কিছু সাদি আবনো সত্য আবনো অমৃত বাণী ओंखाय रां दं हांखाय मूर्खबो पण्डितजों थांगौ कारण रां गोनां बोले बिनि आन्दाराव आइएस अफिसार दंनाय बिनि आन्दाराव गुनिजन मुनिजन दंनाय बसे बागनाय बसे रांनायखाय बनो सिनाय मूर्खबो पण्डित क्षमता दं हांखाय जा सावाबोनो सत्य बाजि साबो सत्य रां दं हांखाय मूर्खबो पण्डित এই ধরনের অবস্থান তাবক ত্রিপুরা রাজ্য চলিত কাজেই অবনাংখাক Paithakni ojora osar tong kesang mothangui naraknani bagui hoda tai dophawo hasteo noroni bukhaktei bishesh না আং সানাই তাখর বুখর রাজনীতিক নেতারক বরক তিনি দল থাঙানো ও দল থাঙানো अर वालायानो बुलायानो सासे गांखो तक हे दला थांनो नोंले ब्यांगो थांनाय निनि कपालनि थोक न वानाय काजै तामिहिन निनि खुंजो तलिं प्लां खानै तलिं नक्लक ता खाचिक लायदि खुंजो थांनाय दि सत्य बास्तव न वान सुकै सामुं थांनाय दं कसां मथां दारकानि खा खालेतुं अबनो आनि कक haike jotono no kha kahamte hamjamuya phoro tini ni koklamno oronom thaklaisino after live streaming obo automatic upload tungui thangnai approval norok nai mannai norni one sukmung rokno norok share khaidi comment khaimani bisinti phai obin soyawi naitongdi TMB News and Entertainment Channel jotono no hambai jotono kaham kurung tongmaina ningthung tongko sunglu korokni kono jingjal ta phaitu obono jotoni bagui suribung khulumkha।